40 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Wala impurwardan video dya. Aya may makinggawa na sa may kumpanya GRL company. Ya sa kwanto, wag po kayong mag-alala kwanto may owner, hindi ko po itatakbo yung pira ninyo. Tan, pasiguro ta, sarara may investors. Araray teachers ya mapagan a biktima na saya ya investment scam. Wala pa siguro na samay manager na abit ng kampanya si JRL ya agtukuno ibatik itay kwartayo pansamantala ng kapot labat taayuson iraramay kaaruman iran dokumento o papilis pangalan na satay permit. GRL number 1 kwanto ni wala nita niya ipapalapag to sayan video ay pinablimiran dumuringal. Aya sa problema na nagimapulat sa atan niya negosyo nga po ni manay permit to. O sika to mismo so ang ibagaya aayusan to iraramay dokumento and other permits ta ipatuloy to kuno itanya negosyo to ag to ibatik kwanto iraratay kwartayo ay di mas maong ni habang masakbay ni habang masakbay ni i-withdraw yulatan amay sa kaya opisyal ditan at syudad na San Carlos according to my information nan invest na 42 million pero in withdraw ton tampol lamang antes si agawaya yamang kapot so abit lang kumpanya nitang kayo panon kiran mga teachers ay yabi mabais ni imuutang ni na kwarta tapyano wala labat na iimbisyo hirap to nilalako yun ni property yo para pan imbisyutan ay nako marakop sa man-invest pero nang yung maong no araya at legitimate o dino andi piano agana perde iraratay kwartayo gabayoy makalmo gabayoy maka nasinsi sandara isat pero wala mo't manayay pakapirdian nyo ay sayang ni iraratan bilbilang ya savings yo ya i-invest yo. Katuta ibabaga tayo lantik at nung kwarta la kwanda if money talks tayo latan. Okay, may laray viewers tayo yaman chat sayan kaplusan pero san sa akin ta kayon basaan na ani tapiano hopefully agkila kumun natabunan. Sige, unang kulaingan Manong Benjo Villanos, Zarlo Gonzales, Alex De Vera, Roberto Nemer, si Nelia Shapno, pinapabati sabi nito yung mga nagtatrabaho sa Bryce and Jim, si Crystal Kenneth, si Atoy Waning at kay Kevin, si Ana Pidlawan, si Buds Vidal, asingitan may kinan Ana Pidlawan, pinulugay to Lita Santos, Mila Melendez, Rodi Fernandez, and Josie Solweta Fernandez itan at Kalasyaw. Good morning met manayat kinan Ronnie Sebastian. Amit ko karuman imasinggeritsak yakikabat, okay? Thank you si Ronnie Sebastian sa kay saray avid listener tayo. Si former Barangay Captain Lilia Yazar, si Lawrence Nahira, tan papalugay to si Ati Leja Nahira, tan si General Poli Kayabyab.
Celia Morante, Carlito Bandong, Estrella Carmelo, Joey Daroy, si Rosdoria, tan si Nanay Anet Naeg, si Jamie Torrio, Lynn Coronel, Fernando Espinosa, Maki Soriano, Albert Antipolo. Kumusta ditan ed area yo abet agaylay Karakel nagmali uya one way sukarsada ditan ed Kareunan. Lapulantid Karakel na sare tricycle siya akapark ditan ed malapulatan ed kulaay Roman Catholic Cemetery yangan man ed kulaay engineering office napno na tricycle ditan kanyan one way agla makapansabatan iray luluganan no agara makapanlulugaran siyempre heavy traffic sunagawa ditan gabay ton ibaga Karakel na sararatay tricycles yung papasada jad syudad na Dagupan atay nanuneng tayo labat ditan ed Kareunan ditan ed Poblacion Weste aman iraramay waiting ya tricycle siya mangalana say pasahero manalagar na say pasahero to how much more iraramay flying may manliliber-liber aramay palangoy dakdakal mutan aside at sare kada tuda ya pwesto at amay-amay so manaalagar iran tricycle rotation, turnuan, niya tatawagan tayo. Pigara, sunana almudad sanagaw iraraya kasi, at ating gagimira. Adiskas ko labat siya, ita nanchat siya ay si Abit Antipolo. At tatayo mo, ditan Kareunan, talagang napno, na kaparadaran na tricycle. Aray na, undada lang kayo tan, aray motorista. Diba? One way, halos agkila makapansasabatan. No, agapoy mampalugar at balang sinansakay, heavy traffic sunagawa ditan, napulantid. Sa may kapaldwa na kalsada, sinakop, nasay Kareunan or Poblacion Weste Tuda. Jalabat nita na, malapod Roman Catholic to, may Catholic Cemetery to Engineering Office. Sa naninirara may akaparada D-Corp going to NBI. Sa nanimot ni makaparada malapo di man nagkanto Karakel sobra-sobra la. So unit sobra-sobra la so unit na tricycles siyudad tayon Dagupan, Pinablimiran, Dumuringel. Dapat na-regulate siya. Tani amay-amay kulurum. Amay-amay kulurum. Ararayay arom ya wala toda legitimate iraratan nanengneng yu tawalay decal numbers da. Pero aramay arom ang gapula. So decal numbers da raratang kulurum. Makapakalaw. Libre mo sa prangkisa. No ibabagadan libre prangkisa akin. At dakdakal ninsin siya so kulurum atan sa pangkalawan tayo. Gabay ito ni bagasirin ang gapalam lamang sumana apply at sa niya prangkisa. Ya ibabagan libre akin at dakal ni iraratay kulurum iran tricycles. Ya mamanihuan na sarayan na tricycle drivers kaskasyan iraramay legitimate ya mambabayar na saratay permit, mambabayar na license or mambabayar na saraya itatawag ng tiran arum niran dokumenton mangala na saratay decal numbers da puso. No libre babakada libre itan so prangkisa akin ay amay-amay ni sinsyatay kulurumay. Sumpalay eleksyon sa regularatan niya urul-urulun natan
At agyura ka ba yung ta, napasakitan yura, da kayo ibutos, di ba? O natan, asumpala so eleksyon, sarasaragyulararatan, ya earlen, ya violators. By the way, sakay at Sara may kabyangan na niputuda ng presidente mo tiya at naandid bilay si Ferdinand Boy Almojuela. Arayay kakaiba to at niputuda. Aratay kabats to at University of Pangasinan High School batch 75. At tuniraman, kakanayon kabalas-balas sa ilinawa to sa bangkay to ng Boy Almojuela Watan at Karanglaan si Chupulay. Nandang yung bilay mo tawa. Kapigan labat akatungtung ko ditan kabulat singko ditan at nipo si Boy Almojuela. Nikin anang nang kulabat la da social media akapost la ya si kato so andilad bilay nako. Makmaksil makmaksil. Miluluro yan. Maminsan at yugip tula di man at tricycle to, di man lega niya man alagar na sa pasahero sa nipo. Siyempre, rotation tan. Manalagar ira, yugip to di man tricycle to. Ano kin nga, miluluro yan, may istoryaan. Kabubukta, nanang mula, inatila manaya. Nako. So, aray kabyangan na nipo toda Tricycles Association. Ano, agyo ni antaman bilang ipapakabat kulabat ya si Boy at andilad bilay. 55 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Benedict Dumayas. Kaya mahilig mo't adlamay, unsalong yamilamay. Benjitan, kumusta ladtan ad area yo, Rizal Extension, ditan ad St. Teresa Road. Si Chito Quebral, high tide, kwanto high tide 2 weeks lang delap dya at St. Teresa Road. Kuanan na binjitan nako. Di ba? Anli perwisyo latan. Anli perwisyo latan tatagtagilate karsada ditan. Angga po'y paway ay danom, tangga po'y drainage system, di ba? Alangan niya sa may danom unsagap, yung tumbok at katagay na sa ate karsada. Kanyan 2 weeks na kuno ya high tide ni Anggad Sarayan Kaplusan di Tanod St. Teresa Road, Rizal Extension. G.R. Mamaril, Irenyo Velasquez, T.C. Ake, Carlito Bandong sa ikwanto, no kwartalay involved, masalimuot. Pero no kwarto, dumaman. Dumamay kwarta ag kwarto. Pero, manggastos ka lamang na kwarta, yung mangitagarkad kwarto, di ba? Carlito Bandong. Si Jing Javier ditan at Biwok, Lingayen, manjajaging. Lito Monje, Marlon Rosal, Ima Alipio. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Maya-may lay manchachat si Lynn Coronel, si John Fernandez ni Tanad Dior Village, si Joey Gaho, si Noel Mejia, kwanto Duara Lamot Sunalner,
sanama nan Sabado paano tumutoy kulang na training iray lifeguard sa ikulandal lanang jad guard house da akatutok ira nainay edas akatutok labat ira saratay sipi da imbisya tuka-tukarayan mana akar-akar konda arayan lifeguard sa very visible iran nainay dan panaon na dati na administrasyon nagkalamang ikukumpara palyam mula asumpalatan ay arapon mula nya tatawagan damo dya head da dya si Ela Orebillo bilang head na aray lifeguard asikaso yumot iray tutuon manaamos kuno ditaan dayat ayalamay irireklamo da siya ka ayay Ela ayangaran ya alabas ng mayor no na asta kuno ditan Tundaligan area araya sureklamo na saratay shed owners kada man jogging akditan at nanang dak imano daak tawagan dak idalom datan so problema da at sayay mangaran na Ela anong tutan no hangga po'y lifeguard dapat kumon zero drowning yalanang ditan alert labat kumon iraraya so wadtan iraya kabyangan na manaasikaso o dabitlan na park actually pigaran kintan si Albert Gregorio si babantayan to labatan niya area di man labat laad ko ay pavilion di man labat si area to arame arom sa area da singa saya si Ela sa nanimot si area to ya wala ni rame arom sa nanay si area to kanyan dapat kumunta wala ta niya akatuka eda balang sinansakay ya wadtan at Tundaligan area dapat asikaso yo bantayan yun maong iraratay beach goers tayo karuman nan jogging kami ditan marutarutak marutarutak jad seashore agayla amay-amay butilya na alak suwadtan niya akati turaratan niya sa irap tutan wala ni abutag yabuti ditan at wala ray man swimming wala ray man jogging kasali-sali siyempre bur nagatinan dararatan nasugat-sugat tira kanyan dapat kumon na asikason maong itan nalinisan niya maong itan. Ang ikarga kayon to na sara may garbage bin, ara may pinapalduaran na drum, di man tagay, party tagay. Pero jad sab, ditad seashore, jad shoreline, kung kukumon, amay-amay dutak. Amay-amay dutak. Di manak umbabatik, di manak manaakar, shoreline, akin, taambulat, so salim di man. Siya kung kakalabot lamang eda palandoy, mas mambuilo ka, yaw na karditan, kanya maganukan manlingat no sa jag karsada. Kanya napapansin ko namin, ya agaylay karakal na sararatay dutak. Dapat, kada wala ulat ng kumun, ya bisita, iparehistro yung raratan, bilin niyo lararatan, advisean niyo ya, amin ya dutakdag da itatayak ditan dayat. Jad aruma lugar malilinis. Jad aruma lugar malilinis. Ay labat, sa Tundaligan area. Nung nalinisan tayo na maungat, bali-bali pa ya. Bali-bali dayat tayo, Blue Beach ya tatawagan. Ulakad tanad sampabyan. Malilinis. Ayalabat, Sudagupan, Tundaligan area. Antak na talagang maawangitan. Malapo ka man, MacArthur Panchon. Ya, tinawag dan MacArthur Panchon. Yang gaman, di man, Oro Gracia. Dukitan. Kailangan, walay gagawin niya programa, proyekto ng Congressman Tof de Benicia gawon ton surfing area itan so parte na bunuan binlok ay
paano tayo makapan-induce, paano tayo makapan-invite, paano tayo makapan-tangguyor na sararatay turista. Untan mo't ya karutak na abitlan Tondaligan area. Maawa-awang itan. Ula kaditan ed sampabyan, malilinis. Number 1 niya income datan, beach. Ula kaditan ed aguo, number 1 niya income da, beach. Ula kaditan ed bawang, number 1 niya income da, beach. Ang gatala ed La Union, ang gamala ed lawag. Balbalag sunana almuda, ed satay beach area da, tatikatutan sulalaan na saray, foreign tan local tourists. Kanya no na-improve tayo so tourism kanjay at syudad tayong dagupan mas dakdakal alam kumunya income son sabit sika tayo. Gapumat. Kaningas kugon ang gawa kanatan and then pulyanan mula. 4 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadyan ipakabat, malalapot saray manangan tabay. Maraming salamat sa inyo pong pagtitiwala sa aking pangalawang termino bilang inyong gobernador. Magtiwala lang po tayo sa ating mga mithiin at mga programa para sa ating minamahal na probinsya ng Pangasinan. Gaya ng sabi ko, edukasyon, kalusugan, infrastruktura. And now, I think pwede tayong mag-focus na sa tourism din. May major project po tayo sa Manawag for the LGU and for the province itself. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ICARMA, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ICARMA, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ICARMA. Mahalagang paalala, ang ICARMA Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Guanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments, kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba
inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Alamin ang mga bagay na ito ASAP ayon sa pag-aaral. Bakit may mabahong utot? Alamin ASAP ayon sa pag-aaral. Pansin mo ba na kung minsan kapag umutot ka may amoy? Tapos minsan naman walang amoy. Meron ganun ha? Nagtataka ka ba kung bakit? Ito, alamin mo. Ayon sa pag-aaral na lumabas sa website na healthline.com, ang pag-utot o flatulence or wind sa English ay karaniwan na sa isang tao. Lahat ng tao at maging ang hayop ay umuutot ha? Ang average na pag-utot ng tao sa isang araw ay 5 hanggang 15. Kadami naman. Dalawang klase ang utot ha, walang amoy at yung isa, may amoy. Kapag may hindi kaaya-ayang amoy, yung mabaho, ang hangin na lumabas sa iyo at madalas itong mangyari ha, posible may problema ka na sa iyong kalusugan. Nangyayari ang pagkakaroon ng mabahong utot when you swallow air or eat foods that are difficult to digest. Ngunit, maaari rin itong senyales ng problema sa kalusugan po Upang maiwasan na magkaroon ng mabahong utot, narito mga dapat at hindi mo dapat gawin. More often, eat smaller meals. Drink or chew food slowly. Exercise regularly to improve how your body digests food. Drink peppermint tea. Narito naman ang mga hindi dapat gawin. Huwag ngumuya ng bubble gum o kaya'y manigarilyo at huwag din kumain ng matitigas na pagkain upang maiwasan na makalunok ng hangin. Kung pustiso ang ngipin, do not wear loose-fitting dentures. At do not eat too many foods that are difficult to digest and make you fart. Kung matagal mo nang napapansin na may amoy ang iyong otot, magpakonsulta na agad sa doktor. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programan Early in the Morning, walang tilay 12 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan. Orly in the morning. Okay, another reaction. Second to Jai, good morning idol. Tuwatay ibabagayo. Si Ila, alabas itanya to. Ditan. Singa mamaong itan, ditan at tundaligan, kwan na sarayay
mangiiter at ati gagimira na untalaran na reactions ada saya na abila tila ba jay ngaran na saya ay ila ditan ada Tundaligan area. So ano nyo duara lamot so duarang katao lalamot so nalner pinablimiran na dumerengel. Sa ikwanan na George Aquino, kaya raw maraming mga tricycles na namamasada dito sa Dagupan na ito ay kolorom, marami raw sa kanila ay hindi taga rito kaya hindi makakuha ng requirement. Kaya maraming kolorom kuanan George Aquino. Maski hindi nga taga rito, rehistrado naman dito naman bumubuto, di ba? Maraming hindi taga rito na dito bumubuto. Kaya nga sila pinarehisto dito Nen amay iteran na saratay ayuda, iteran na araratay AX, tupad, di amay pakurong, na napalabas sa eleksyon, ay may sunikalawan. Agmira kabat irarayan totoo, kunda. Nalalapo ang daratan. Laula di tanong barangay 1. Di tanong barangay 1. Sa ikwandara may tagat tanong barangay 1. Gawa kanda. Amay-amay. Iray agmi kabat ya totoo. Mga alay ayuda at barangay 1 kwan. Wala ni pakurong dad barangay 1 samantalang si kami porque identified kami pero takadya kami barangay agda kami ang gano itdan na saratan na pakurong. Imagine nyo tan kanyan aya ibabaga ng George Aquino ya akin at amayamaya kuluro matricycle malalapod aroma baloy agdararatan la erelen pero maslak sararatan akarehistro jad syudad tayon Dagupan. Pamparakel na butos daratan. Pero wala may inchat at siyak na sakay teacher ay bukas na po natin tatalakayin yan. Ano ho? Kasi pangatlo na kayo na nagchat-chat sa akin na nakaobserba dyan sa tarpaulin na yan. Although bukas na natin yan tatalakayin kasi marami pa tayong mga issues natatalakayin sa ngayon. Idantakila tate gagimira na ken. Ay hints at satan. Nunanang ninyo rarata isasabit daran na tarpulin. Panalo ang Dagupin nyo kwanda pero ang gapoy lupa ng Councilor Dadarina at sararata niya tarpulin. Kabay ito ni baga ang gapon balot so respeto da at saraya so abutusan iran opisyal ya bukor to ya oposisyon na tating gagimira. Okay, atan nabas at sikatutay subject matter tayo. Ang gapon balot so respeto at ato'y gagimira nasamay abutusan na saray Dagupin nyo. Singa si Karalabat, sumaking gaway Dagupan. Kung klasin mentalidad, irarayay. Kasumpal na eleksyon, wadtan. Amaya-amaya klasin patutsada at sararate video da asumpala. Si eleksyon, deral kinin deral, asumpala eleksyon. Ang babangil, yagi ibabaga, ay nako. Move on kila, mantrabaho kila, tawala ng sagabal.
wala nang perwisyo, di ba? Merong unli perwisyo. Tulad ng mga basura ni, tawag siya si Mr. Bernie Iraskin, ditan ad Arellano Bani. Irireklamo tutan, so abitla ya basuran, duay simbala ya agdanggano ken kukuliktaan, nababangetan lara, nabibigisan lara. Perdonat sa remana almusal. Antonio Almazan, ilugay to'y Jerry Bosil ditan Adlasip, Bernard Bugayong Ambi Cantago, Salvacion na Biray, Rodolfo Fernandez, TC Ake, si Jamie, abitlaklaya mo si Jamie Turio Jad Arap mismo na SM, dakdakal so kolorom. Apula, legal late kolorom dyan. No, legal superyaan, di legal. Amin niya illegal, legal la dyan. Eric Suntan na naman. Palaging ganyan yung tinitiks mo sa akin, Eric Suntan. Pero pag may nilalapit naman akong tao para sa yung sinasabi yung serbisyo, wala naman kayong aksyon kayo Mamaya interviewin ko lahat yan dito. Tingnan mo, magkawindang-windang kayo dyan. Libre bagot. Ang gaman natalo, libre ninsisya subagot. Ditaan at clinic ng Doktora Marilu Fernandez, si Doktora Malo. Aramay agabim mo boto sa sikatoy agabay mampabagot. No makakapal latay lupa yo, libre lay anesthesia, dakila anesthesia anta makapal latay lupa yo. Jomar Maclandingen, yung rehidor. Gloria Tadio, si Wing Maramba, ng pabansal kalalamot amo. Teresa Cornel, Gina Soriano, or Gina Official, Mario Ico, Jojo Bauzon, Rap Anthony Llamas, Engineer Bobby Llamas, tan si Engineer Ramilo Soriano ng Kabalag Sweek Nulto, Ritaan at RQS Lukaw. Thank you very much sa may Lacosia t-shirt Maya kasabat at sakit akin nan shopping kadtundaligan kuan. Pasalubong isa man ng Engineer Soriano. Ray Martin Espinoza, Rosalina Aquino, Marlene Jimeno, Albert and Marisa Carino, Sophia Machas, Raul Supremido, ditan ada mapandan tan si Nanay Arsing Supremido. Si Conrad Nipomusino, kakapoy amoy delivery na danuma. Mac Asurin Jr., Ima Alipio, Ray Martin Espinosa, JC Tulyao, Jima Busto, Kagawad Merna Esteves, si Ma'am Jinky Alagadan, Manong Paul Alagadan, tan si Lovely Mercurio, Randy Kilang, Leon Guerrero, Belma Dillon, Oscar Dolormente, Renato Jovillanos, Romy Maniklang Sabala, si Marites Silang ditan at Winnipeg, Canada. Happy birthday kuno at kinan Kagawad Dagi Pachico. And siyempre arami pamilya timot ditan at Canada. Congratulations at kinan Sabel, may apo,
number 1 at public speaking. Likewise kay Yuan, speaker ka kahapon sa church. Ang galing mo, ha? Keep up the good work and strengthen your faith. Robert Aguado. By the way, si Angelica at saka kay Ryan, ang aking apong si Bril, si Prangel, si Hazel, saka si Rain Andre. Hopefully makakabalik tayo dyan, ha? Ipon-ipon lang ng pamasahe. Cesar Patani and Gina Calyanta. 24 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Talaran na nyo sunsublay issue tayo nilira ada sayay Republic Act number 12209. Ano ito? Iba yung prinit mo. Aha, iba itong prinit mo. Ito yung motor, yung sabi rito, rationalizing the safety measures and penalties relative to the operation of motorcycles, amending for the purpose Republic Act number 11235, otherwise known as the Motorcycle Crime Prevention Act. Iba yung pinapaprint ko sa'yo. Yung Region 1 Medical Center na ito ay aprobado na yung batas na magiging 1,500 bed capacity na po ito. Nawala ko kasi yung pinaprint ko na Republic Act, yung batas. Sige, isearch uli natin yan. 25 minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan. Wadyan ipakabat, malalapot saray manangantabay. DWIZ. Mga kagwanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments, kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 pre-scholars na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Magiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balangibang ko at marami pang ibang nararamdaman po.
Isang araw po ay nakinig ako po sa radio kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly, Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na naririnig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis ya sasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para ed panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ. Orly in the morning. Anang ipatuloy na programa tayo early in the morning dingalan ti pa so mensahe ng Director Joseph Roland Mejia nilira satay panaprubala nagmalula ya loy itay pan-upgrade na Region 1 Medical Center. Ayamay Republic Act number 12203, an act increasing the bed capacity of the Region 1 Medical Center in the city of Dagupan, province of Pangasinan, from 600 to 1,500 bed and appropriating funds therefore. Sikatutan at ating igagimira sa walalaad official gazette. Nagmaliwlatan ya loy pinablimiran dumeringel. Pirmadulatan nan
President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabatan tayo so mensahe ng direktor. Pero antes na satay pangipanungtal ko na mensahe ng direktor Joseph Roland Mejia, balbalag at ating gagimira so aperding kwarta at saya ya again sabi dan Presidente Marcos palari katay sikarani so ang igutar na pizza ya gawon itan so inauguration blessings nasatay Cancer Center ditan at Region 1 Medical Center Annex. So nang gawa na preparasyon aliwalabat ya syudad tayong dagupan di man at balay na Santa Maria walamat sa okasyon di man nang preparamat ya husto sa local government ditan at syudad na Alaminos walamat sa okasyon ditan talura ya pasen sulaan ng Presidente Marcos at walay 1 hour interval labat from Santa Maria to Alaminos to Dagupan. Ata natatoy gagimira so itinerary ya laan Jacomun at Pangasinan ng Presidente Bongbong Marcos. Antoy agawa kinansel to so schedule dia anggapoy imbagan rason basta ibagara cancel. So sayang imay preparation di ba kapreparalan namin. Ujad syudad na Dagupan lambengat kulang-kulang ya saki milyon ya preparasyon itan. Amalaba like catering at panangan unabot la 500,000. May sound system aramay stage ya inaabangan tables and chairs. Siyempre, ratang gastos irarata na tatay gagimira. May billeting na saray Presidential Security Group. Tan arom nira. Aramay week before at sa may preparations. Ya idadaulo man ang Dr. Maramba. Ya anturi gawan niya programa. Intaryan aminitan. Salubong kinan President Marcos parehas tanid bali na Santa Maria LGU nang prepara sa Alaminos City LGU nang prepara sa nalak ya impormasyon ditan 1.5 million mat sa gastos da tapos agasim mabi at ati gagimira balbala gawa ya perde ngamanuntan ame panangan siyempre naakan maong labat tawalay tawag tayo dyan aper ya ginawa ang gamanunta nag-aatuloy iman wala may tawagan tayon kinit command conference wala may command conference sa ginawa daditan ya pinantutungtungan la no anto sugawaan hindi event ya wadtala so 1,500 bed capacity na satay Region 1 Medical Center. Ngaman untan atan at aprobado la walala loy itan at ato'y gagimira balat wala nira so gawon nita niya implementing rules and regulations siya tatawagan tayo IRR. Gano kumplito latan. Kabatan tipa si rin so mensahe na Director Joseph Roland Mejia nilira satan niya bitlan pan-aproba Republic Act. Republic Act nakartulaman 12203. Republic Act 12203, an act increasing the bed capacity of the Region 1 Medical Center
in the city of Dagupan, province of Pangasinan, from 600 bed capacity to 1,500 and appropriating funds thereof. Para ang ipasa the Kongresutan, Congressman Ramon Gico Jr., Congressman Art Celeste, Congressman Christopher De Venecia. Pero wala lata niya imunan impasaya bill ng dating Congresswoman, comebacking Congresswoman Gina De Venecia, ya ipasad from 300 to 600 bed capacity, from 600 bed capacity to 1,500 impasamutan ng Congressman Top De Venecia, ya aya at in follow up ya impasalamat na sarayan taluran kongresista Jadluyag tayon Pangasinan. Kapatan tayo sa mensahe ng Director Joseph Roland Mejia. Director Paula Sijongo, palakpakan po natin. Members of the Multi-Sectoral Governance Council present, Mr. Ronnie Navarro, colleagues in government service, our medical specialists, residents, party staff. Good morning po sa inyo. It is very unfortunate that the President was not able to come today. Meron sana silang inauguran ngayon na 4. Isa sa Santa Maria, isa sa Alaminos, tayo at saka sa LGU Dagupan. Pero doon sa original na schedule nila, tayo lang yung unang-una na pupuntahan ni Presidente sana. Well, anyway, in this postponement and in the next few weeks, we will again be notified for the coming of His Excellency to inaugurate the Cancer Center of Region 1 Medical Center. So, Engineer Whiting, Sans Engineer Whiting, you have to continue with your work and your associates, Dr. Ralph. Well, anyway, congratulations to both of you and your group for a very urgent preparation for this inauguration. You know, last Wednesday, the President approved Republic Act 12203, increasing the bed capacity of Region 1 from 600 to 1,500. I-announce niya sana ito ngayon. Well, anyway, nasa official gazette na yan. And being 1,500 bed, the Region 1 Medical Center is one of the biggest centers north of Metro Manila. Now, gaya ng sabi ni Andre, si Sir Andre, the current staffing of Region 1 is 2004, and with 1,500 bed, we will have an augmentation of 1,300, 700, 1,700. So madadagdagan ho kayo. But, you know, the implementation of this law will be staggered. The Department of Health, together with Regional Term, will work to craft the IRR, or the Implementing Rules and Regulation of Republic Act 1223. Okay? And with all of this, I would like to thank the sponsors for this bill. You know, before it became a law, it has to be entered sa Congress as a bill. And the bill had been sponsored by Congressman Ramon Gico III, Congressman Ramon Gico Jr., Congressman Christopher De Venecia, and Congressman Art Celeste. Maraming salamat po sa kanila. And on the part of Senate, we have Senator
Senator Bongbong and Senator Joel Villanueva. Okay, so if you look back on the history of Regional Medical Center, it has been upgraded twice during my watch. First, we upgraded Regional Medical Center from 300 bed to 600 bed in 2014. In a matter of 11 years, we have been upgraded from 600 to 1,500 bed. So, it has been a great achievement for all of us for having Regional Medical Center soar to I should say stardom, because we have upgraded this hospital. Tama, centennial celebration yung 2025, 100 years. Okay? So with all of this, with all the accomplishments of Regional Medical Center, palaging tayong nauuna. Before, first na ISO certified tayo. And we have ISO certification ng ating occupational safety and laboratory. And the second, in the entire Philippines to be PGS certified as the island of good governance. Second to Philippine Heart Center. And that is a great achievement because right now the other hospital regional centers are still coming to finish the 4 stages of the performance governance system. So with all of this, I would like to congratulate each and every one of you for this excellence we have and for this very unprecedented achievement of Region 1 Medical Center, which is 1,500 bed. We have to thank, of course, our Director Paula Sijongko, because yung bill po na ito, hindi po magiging bill sa Congress pag hindi po in-endorse ng ating butihing regional director. And from CHD, it will be endorsed by the Office of the Secretary of Health. And to the... Okay. Si katutan sa mensahe ng Director Joseph Roland Mejia, nilira satan niya Republic Act 12203 increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center Jad Ciudad Tayun Dagupan from 600 to 1,500. Pinirmaan itan na Presidente Bongbong Marcos yan nagmaliwilatan niya loy ng Mayo 8, 2025. Unong dabitlan loy sa existing professional healthcare services and facilities will be upgraded in order to commensurate the increase in bed capacity. Impalapag mo ditan sa Department of Health will also include its subsidy program para sa support for the capital outlay requirement tan improvement na abitlan facility. Si Regional Director Paula Sijongko ang termat na dayaw at R1MC tan inacknowledge to sa collective effort na trabaho at ati gagimira di pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia tapyan na ipasa so abitlan na loy tan akisalamat at taluran kongresista na luyag tayon Pangasinan, Congressman Ramon Gico Jr., Congressman Art Celeste, tan siyempre sa brainchild na satan niya abitla yabil si Congressman Top de Venecia. Hatan at sakay testamento na dedication of various stakeholders, individuals, groups, and government officials, yan ang trabaho tapyan na gamuran so abitla yapi ugagap atan niya kugkugip at nagmaliwlan realidad kabaluyan.
Makapang-provide la na more health services to indigent Filipinos, makapang-provide na sa quality healthcare tan affordable cost, tan makawat tayo na libre medical assistance, ditan ed malasakit center, are programa na malasakit center, arum nira ya indigency assistance program. Ipalapag ni na Regional Director si Junco, ya say timing na pangipasa na satan ya Republic Act 1223 at perfect bilang sa R1MC at man celebrate met na sa centennial anniversary to ada sayan taon 100 years la so Region 1 Medical Center. Sa R1MC at a level 3 DOH hospital in the province tan designated Apex Hospital under the Universal Healthcare Act, the RA 12203 at ginawatan, nagmaliwlay-alay at ate gagamiran on May 14, 2025 in published through the official gazette and in various newspapers. So, congratulations. Untalan trabaho na Region 1 Medical Center, pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejio tan amin niya personnel na R1MC. Ay lalo tayo siren niya iter sumalaknaban niya serbisyo saray kabyangan na kapara tayon mairap bilay. Okay, good morning at kinan Victor Castro, si John Van LG, Shirley Kayabyab, panawagan kuno pamana sa kibulan la yagon sasabi sudanom ditan inariya pasan balatay kompleto mat kwanto si ibabayar mi solusyonan da kumon so problema mi kwanan Shirley Kayabyab inertan niya pamana balat inariya area jad Karaal West kuanan Shirley Kayabyab. Di ba duaratan pamana tan Kawada. Kawada, Karaal Water District. Di ba? Walatan eh. Natan ta inyanyula pamana kapoy balot ni serbisyo kuan na danom. Makapoy sa serbisyo na danom kuanan Shirley Kayabyab. So panawagan kay manager ng pamana, likewise kay Engineer Mandap ng Water District at ang ating kaibigang si Marge Nabata ng pamana. Jenny Cruz, Ariel Bandong, Agawad Mike Labsan, kumusta la ditan at barangay Anunang. Si Perla Fernando, by the way, ditan at bali na Sampabian. Congratulations at kinan amigo Dr. Pitong Malanom. Akapawil Councilor number 4, Councilor ditan at bali na Sampabian. Abayag naanditan at Sampabian, Talimadiman at Israeli. Pero ang gaman watan at Sampabian, waman at Israeli, dakdakal ni so natutulungan tutan da baloy na Sampabian. Kanya ng Pimawil at imagamlamot niya konsyal at analunggaring si konsihal Pitong Malanom, si Doktor. Tuloy mo't man so serbisyo ton libre bagot.
Puro dentist irarayo manatalunan natin. Napulyon ko, napulyon mo, napulyon nating lahat. Si Ronnie Sebastian, nice meeting you yesterday. Gary Dalisay. Dan Sara may avid listeners tayo. Kaabungan, tanlautla at sararatay mamamaniho nasay luluganan da. O mahirap buksan itong cellphone ninyo dito. Kaya na kabatan timet no supararay man chat at man titix. Ditan good morning idol, Jad Biwok, Binlok. Say akatanem plant boxes at kantarumas. Ya anggala dalan. Walaray apisit-pisit ya buti. Good morning, Jad Biwok, Binlok. Okay. Ate kantarumas, agyuraratan eekalen. Kuanen Mayor Belen, agyuraratan eekalen taparti kuno na history. Part of the history. Kuan na abitlan na Mayor, kanyan agyo eekalen iraratan ya kantarumas. Nanggano na sugat-sugat kayod satan. Agyuraran eekalen taparti kuno na say history ed in panlanding nen MacArthur. Happy birthday at kenan Ruel Cabansas. Greetings malala po at kenan Jerome Antinorio. Kapalay malaam yung oras at sayan na programa tayo. Uila kumon, yan ipasabi milamot, iray manunan iran impormasyon na balita, yan pagyon na pinawiran, na pinabangan pakaasulan na aral, aliwan panderal. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon tan alta presyon. Happy wedding at kinan na Buds tan si Bia. Buds Budol tan si Bia Lapore. Itilak milalangula sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumaringal. Salamat at saratay suportayo. Salamat at lawas pandaringal yo. Salamat at saratay prayers yo. Kaibak at technical side si John Christian Lambino jad panangiwanwan dan ka Edwin Inong. Talaranan nyo la sa programan Karambola. Say amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga estudyante sa Quezon City, bawal bumili ng mga junk food at soft drinks. Meaning, nako, bawal.